तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिया है छोटी सिलाई मशीन जो कि हाथ से चलाने वाली है। तो गाइस ये मशीन जाम चल रही है, तो गाइस इसे हम सही करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, इसे सही करने के लिए मैंने लिया है मशीन ऑयल है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेट्रोल है। इसकी मदद से मैं आप लोगों को सही करके दिखाऊंगा। तो गाइस हमारी इस वीडियो में बने रहिए। चलते हैं गाइस, हम अभी इसे सही करके दिखाते हैं।
तो गाइस हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर गाइस हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना, ताकि इसी तरह वीडियो और आगे हम बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।